مساء الخير عليكم ولا bonjour ولا bonsoir, ça dépend le temps qu'il fait chez vous. Donc voilà, vous m'avez demandé la réalisation de le plateau gourmand l'hydrito déjà et je vous ai posté les recettes. Mais là, je vais vous faire une vidéo démonstrative dans les étapes. هنديروا le lemon, la verrine lemon curd. On va faire une verrine cheesecake spéculoos. On va faire une verrine tarte aux fraises revisitée. Et on va faire une verrine mousse au chocolat sans œufs de Cyril Lignac. Et je vais rajouter un troisième, plutôt un cinquième gâteau, on va voir ce que c'est. Donc voilà, نبداو بلو ليمون كورد. Donc voilà, نسحبوا 2 œufs, 2 حبات ولاد الدجاج. بلوتو قبل لي زو عندنا 50 غرام تاع السكر، sucre cristallisé. عندنا le zeste de 2 citrons, le jus de 2 citrons. صافي 2 حبات قارص نعصروهم نسكرفجوهم ونعصروهم. On remue. عندنا une feuille de gélatine راهي هيدغاتي هنايا. فوالا. نزيدو 2 حبات ولاد الدجاج entière. Alors, le lemon curd, il se compose, c'est comme une crème diplomate, la même chose. برك ما عندناش la crème تاعنا au citron, ما عندناش الحليب. Alors, انا باش يشد لي مليح ندير لا في دو جيلاتين وندير une cuillère à soupe تاع la maïzena. Je mets les deux pour avoir, parce que من بعد حنزيدوا لها 200 grammes de crème fouettée en chantilly de crème liquide. Ça veut dire باش تقعدي هذيك لا كونسيستونس تاعها مليحه شاده روحها مليح. alors نزيد une cuillère à soupe de maïzena. نحركو مليح ونحطوها فوق النار. نقعدو نحركو. On va porter à ébullition et à épaississement pour épaissir le. C'est une très bonne mousse au citron. ومن بعد نزيدو لها لا في دو جيلاتين اللي راهي هنايا هيدغاتي في الماء بارد ونزيدو لها une cuillère à soupe ولا 15 غرام دو beurre. alors نجو نزيدو لا في دو جيلاتين تاعنا نعصروها مليح ونزيدوها. فوالا ونحيو من فوق النار كيما كنا نديرو مع لا كريم باتيسيير. نحركو مليح pour pas que ça forme des grumeaux. فوالا نرجع شويه ونعاود نحي نقعدو نلعبو مع النار. شوفوا سكو ça forme. نطفيو النار ديالنا نزيدو دركا
On va mettre ça dans un plat ou le beurre qui m'a la crème pâtissière. نجيو نفرغوها dans une assiette باش نحطوها في الفريجيدير تبرد au frigo. On va la placer au frigo pendant 1 heure هكذاك. Après on va faire monter une crème liquide en chantilly 200 grammes et on va l'incorporer à notre crème au citron. Pour le moment c'est une crème au citron. نجيبو لا كويير تاع الزبده قلت لكم سي 15 غرام ou une cuillère de beurre. ونجو نحطو من فوق هكذا كيما راكم تشوفوا. On peut aller jusqu'à 20 grammes de beurre, c'est pas un problème. On filme au contact. Voilà. Et voilà. Et on va filmer au contact et mettre au frais pendant 2 heures. On va comment on va incorporer la crème liquide en chantilly. En chantilly, alors toujours مع les verrines بعد ما درنا la préparation تاع le lemon curd اللي راهي تبرد في الفريجيدير درنا لا موس. دونك ندوزو نديرو لا موس تاع تشيز كيك. نديرو 2 تشيز كيك avec la même mousse avec le même appareil اللي هو تاع le fromage et tout ça, fromage blanc et tout ولا فيلادلفيا ولا كيري. نديرو به زوج، نديرو تشيز كيك سبيكولوز ونديرو تشيز كيك فريز. تبعوني وتشوفوا. الوغ نجو نحيلو كاس تاع كريم ليكيد بارده بلوتو. البول تاعنا هنا هنا نجو نطلعو لا كريم ليكيد تاعنا en chantilly. Entre temps, on a 100 g de sucre cristallisé. On a une boîte de kéri, ou les mahebs kéri de Philadelphia. La boîte à 300 g. نخلطوهم مع بعض. خلطنا 100 غرام تاع سكر كريستاليزي مع اون بواط تاع فرماج كيري واللي يحب فيلادلفيا يدير فيلادلفيا. ورانا نطلعو كاس تاع لا كريم ليكيد اون شانتيلي. Voilà, هذا le premier mélange. Donc le deuxième mélange, donc la crème liquide, نرموها إذا نحطوها معانا. Alors, بعد ما طلعت لا كريم ليكيد تاعنا هاي لك بيان فيرم نجو نزيدوها لهاد لو ميلونج تاع الفرomage كيري ولا فيلادلفيا بالسكر.
ما درناش سكر باسكو درنا في لا بريباراسيون الاولى سكر pour éviter que ça soit trop sucré. Alors, هاولك الخليط اللي نتحصلوا عليه اللي بيان كونسيستون هوموجين كي خلطناهم مع بعض غندخلوا في بعضاهم فوالا. دوك نجي نقسم على زوج. وعلاش؟ باسكو انا حنسحق ندير دو بريباراسيون، وحده نبوشي بها دي فيغين تاع لا فريز ووحده ندير بها هذه نخليها باش ندير بها باش ندير بها تشيز كيك فريز فوالا. وهذه نزيد لها اون كويير ا سوب تاع لا بات سبيكولوز فوالا، تاع لا بات سبيكولوز. تحبوا ديروا دو انا ندير اون كويير دمي. نطلقها بالخف في الميكرووند شويه برك. Je vais la détendre. En même temps حكمت دي فريز درتهم في السكر وقطعتهم ان بوتي دي باش بور بوشي لي فيغين تاعنا تاع الفريز. دونك فوالا هادي الي بريت هاد لا كريم. حنا نرجعوها للفريجيدار شويه باش تكمل تشد البروده تاعها. الوغ هاي لك لا كريم تاعنا لو بور سبيكولوز. هاوليك مطلوق في الميكرووند. نجي نزيدو في الميلونج دوزيام ديالي باسكو حندير دو فيغين ديفيرون. اللي حاب يزيد بلوس سي سولون الذوق فوالا. هادشي يديبون الذوق ديالكم. Voilà, c'est très facile, c'est des choses que vous pouvez très rapidement et vous allez surprendre vos invités et en premier lieu votre famille et vos familles. Donc voilà, haïlek, la pâte qu'on obtient, la crème plutôt, l'appareil qu'on obtient. Donc نزيد نديرو هنايا. Voilà. ومن بعد ندوزو لعملية لو بوشاج. صافي دوك عندنا لاموس ليمون كورد، عندنا هذه لاموس سبيكولوز، وعندنا لاموس نوتر باش نديرو بها تشيز كيك على فريز. دوك ما بقى لنا غير لو بوشاج ونتهناو. لو بوشاج اي اون اوري فيني. الوغ باش نكملو لا فيغين تاع لو ليمون كورد تاعنا، نطلعو 200 غرام دو كريم ليكيد en chantilly. N'oubliez pas, le bol لازم يكون في الفريغو مقبل au moins 15 minutes à 20 minutes. ما تحطو قد ما سي بيان. نطلعوها ب 30 غرام دو سكر غلاس. 30 غرام دو سكر غلاس.
crème montée تاعنا la crème chantilly هاي لك أي طلعت avec 30 grammes de sucre glace. Donc نجو on va détendre شوية هاد la crème au citron اللي درناها au début. On va détendre avec le fouet notre crème au citron. Voilà. شوفوها كيفاش راهي. Et maintenant, je vais incorporer ma crème chantilly. Alors, pour avoir une couleur jaune, parce que là, c'est pas trop jaune, je vais rajouter du colorant alimentaire. Voilà, je vais mettre trop de colorant. C'est trop jaune du coup. Parce que la crème chantilly, elle éclaircit la couleur. Donc voilà. À côté, moi, Jade participe toujours. Il y a toujours son petit coucou. Sa petite présence. Voilà. Et on a fini avec notre lemon curd. Voilà. Après, il reste qu'à pocher les verrines. Le colorant, c'est facultatif. Les يزيدوا يزيدوا اللي ما يحبش يزيدوا ما يزيدوش. Voilà. Quand même, un beau jaune. Un jaune citronné. Voilà. Là, je vais filmer ma préparation, ma crème, et je vais la remettre au frais. Le pochage ديالها et je vais commencer à pocher.
في لو بلاتو غورمون تاعنا قلنا لو ليمون كورد لو تشيز كيك سبيكولوز لو تشيز كيك او فريز حنزيدو لا موس او شوكولا دو سيريل لينياك سون او. Alors عندي 140 grammes de chocolat noir qu'on va hacher. 40 grammes de chocolat au lait, 150 grammes de lait entier chaud et 290 grammes de crème liquide entière, plus de 28% de matière grasse, l'intellora en chantier. Voilà, pourquoi on hache de cette manière le chocolat? Pour qu'il fond, il va fondre, qu'il fonde rapidement. Voilà. Parce qu'on ne va pas le faire fondre au bain-marie. On va juste faire verser dessus le lait chaud. Voilà, le lait chaud. Alors, on a 140 grammes de chocolat noir, 40 grammes de chocolat au lait, 150 grammes de lait نديروه يسخن باش نفرغوه من الفوق. Voilà. Alors, الحليب تاعنا راهو سخن، نجو نفرغوه فوق لو شوكولا ديالنا ونحركو باش ندوبو لي دو شوكولا في هذا الحليب. هاد لا غوسيت سي تاع سيريل لينياك، وحنا كنا درناها، كنت درتها لكم في ان لايف في لاباج البنه مع ساره ولو جروب البنه مع ساره. دونك مي كوم اليوم elle fait partie des verrines. Je voulais pas vous laisser à moitié ولا نقول لكم روحوا حوسوا في لو لايف ولا. دونك هكذا تيكا تقدروا تشوفوها ديريكت. ولا vous pouvez directement aller voir avec Cyril Lignac. Donc après ça va faire très rapidos de voir avec lui. Voilà. C'est une très bonne recette parce que انا ما نحبش البيض. ولاد الدجاج ما نحبوش خضر. وفي لا موس شوكولا كلاسيك les œufs كاين. Quoique انا ما هذه ما ناكلهاش mais bon. Donc voilà, on a émulsionné notre chocolat. درنا فيه le lait وخلطنا مليح. Voilà. On obtient un liquide. Voilà, c'est comme une ganache. Au lieu qu'elle soit une ganache avec de la crème liquide, c'est une ganache au lait. Et là, donc نروحو نخبوها في الفريجيدار تبرد شويه. لو طون نطلعو حنا لا غاناش لا كريم شانتيي تاعنا لا كريم ليكيد نطلعوها اون شانتيي سي 290 غرام نطلعوها اون شانتيي ومن بعد اون فا انكوربوري وجدت لا موس تاعنا. نجو نديرو 290 غرام دو كريم ليكيد. فوالا نجو نطلعوها. باش نطلعوا لا كريم ليكيد كوم vous le savez il faut toujours يكون le bol 30 minutes في الكونجيلاتور. Alors après ما دوبنا ديك الشوكولا حطيناها في الفريجيدار، انا حطيتها في الكونجيلاتور باش بردت شويه. طلعنا 290 غرام de crème liquide en chantilly. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va incorporer ça dans ça. Je crois que mon récipient est petit. Il vaut mieux que je change. Voilà.
Voilà. Notre mousse. Voici notre mousse راهي واجده. Voilà, نحطوها برك شويه au frais pour qu'elle tire un peu. Et on commence notre pochage. Là, دركا لي موس تاعنا كامل راهم واجدين. Donc, on va commencer le pochage. Donc, j'emmène ça au frigo et je reviens. Alors, donc, Gina, la dernière étape, il y a le dressage de notre plateau gourmand. Alors, Anna, je vais utiliser le biscuit Lotus. C'est des biscuits, c'est des spéculoos مرحيين عم يتباعوا. اللي ما عندوش يقدر يرحي بوتي بور، اللي ما عندوش يدير بيمو، يدير ليسونسيال اون باز. سي اون باز نون كويت انا بور فاسيليتي لا تاج. سينون اللي عنده الوقت يدير اون بات سابلي يكسرها ويدير بها من تحت. نديروها بلا زبده بلا والو. الوغ نجيو نبداو نعمرو لي فون تاعنا. Alors, après ما عمرنا les fonds تاعنا تاع les verrines بالبسكويت spéculoos, جا وقت le pochage. جا وقت le pochage. Alors, نجي فوالا بديت بتاع لا فريز. الوغ نجي هنايا نحط هادوك لي دي دو فريز اللي قلت لكم قطعتهم. Après, chacun décore comme il veut. Voilà, chacun décore comme il veut et comme il peut. تحبوا تزيدوا فوق هاد الشيء ديروا ان كولي دو طوماط دو فريز من الفوق.
تحبوا vous vous arrêtez là et vous allez فوالا. الوغ نجو نقطعوها هكذا. Voilà. Vous pouvez rajouter chouïa pistache par-dessus. تحبوا ديروا ان كولي دو فريز وتزيدوا ديروه من الفوق. انتوما واش لو غو تاعكم واش تحبوا ديروا. Vous pouvez même تحكموا شويه ناباج et vous nappez la verrine ديالكم. Donc هادو c'est les premières verrines. Voilà, c'est les verrines fraises. Comme on peut faire juste ça. Voilà, juste هكذايا. On s'arrête, نزيدو برك حبيبه تاع la fraise par-dessus. Voilà. Donc vous avez deux sortes de verrines. هادي وهادي. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, on passe au deuxième dressage, les rois de la verrine spéculeuse. Donc, le fond d'erna de spéculeuse. La crème, c'est un cheesecake. Les znalo, une cuillère de spéculoos. Voilà. هنا نجو نديرو هذيك الزبده تاع سبيكولاز ذوبتها ونديروها هنايا. هذيك لا باتا تارتيني بلوتو كوم الزبده. Voilà. C'est trop gourmand, pas très mais trop même. Voilà, je vais chercher aussi de شويه le biscuit هذاك نزيد نديرو من الفوق. نزيد نعمر لا كريم. Voilà, notre verrine est pleine. نجيبو نمسحوها. Voilà, وتشوفوا
c'est beau ça. Et là, on va décorer avec un petit peu de spéculoos. Vraiment, je suis là, comme ça. Avec un peu de crème de spéculoos. Donc, nous allons. Alors voilà, زدت ذوبت شويه هذيك لاباط spéculoos. نجي نحطها من الفوق. Après la décoration, c'est à votre goût et à votre choix. Donc ne vous gênez pas à décorer comme il vous semble bon. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop, là c'est trop, hein, là, franchement, c'est trop. نزيد هادوما, c'est des Crisplis caramel. Donc ça va donner un bon goût. Voilà, je décore avec la moitié d'un biscuit spéculoos. Et ça fait une belle verrine. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, nous allons au frigidaire. Là, c'est la troisième mousse. Il y a la mousse au chocolat. عمرتها في لاطوش عدوي. نجي نعمر à moitié la verrine. Alors, je vais ramener ça. C'est de la feuilletine. Pour avoir un aspect croquant. La feuilletine, c'est gaufrette. C'est des gaufrettes. C'est pas de pro. Voilà. نزيد نجيب لهنا. Après le dressage تاعكم ديروه كيما تحبوه انتوما. Voilà, par exemple là, je vais chercher, est-ce que j'ai du chocolat? Oui. عندي كيت كات. نجي نقسم كيت كات هكذايا. نجي ندير هنا شويه كيت كات. ابخي واش تحبوا نتوما واش يكون عندكم واجد ماشي مشروط. لازم ديروه هكا. هلا ونجيب هادوما لي بتيت بول كاع اللي تيتباعو عند بات برو. Voilà, la mousse terne au chocolat, elle est toute prête. Voilà, on va aussi la mettre au frais. La dernière mousse, il y a le lemon curd, donc on vient la pocher. Alors, كامل درنا لهم le fond spéculoos. غير la mousse au chocolat اللي لا ما درتلهاش. Après اللي يحب يدير لها يدير لها. Voilà, monter des blancs en neige pour faire une meringue française rapidos et je vais décorer avec. Alors, on va faire monter nos blancs d'œufs.
3 blancs d'œufs. Je vais faire une meringue française. Voilà. Avec les verrines citron. Avec le sucre en poudre. Et ça forme le bec de oiseau. Donc, on va ramener. Alors, je viens faire une petite rosace. Voilà, par-dessus. On va laisser ça ici. Je vais chercher mon chalumeau. Et je viens brûler voilà nos petites verrines lemon curd façon, c'est une tarte au citron revisitée. Voilà, je suis à le pochage algérien, mais bon,